son palais tout ce qui est. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui est et qui vient. Il est celui qui a mis ton nom parmi les vivants. Nous le couronnons ce matin comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. Il est Alpha et Oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'héritier des trônes de David. Il ne change pas. Il n'a pas l'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole qui sort de la bouche de l'éternel. Lui qui a dit, les paniers, tout homme de forger contre toi, à partir, c'est l'héritage de l'éternel. Il est saint, il est saint, il est saint. Il est plus que ce que nous l'adorons. Il est plus que ce que nous le chantons. Il est plus que ce que nous le dansons. Il est plus que ce que nous pensons. Il est même plus que la sainteté. Lui qui a mis ton nom parmi les vivants 2014. Bon, si quelqu'un peut commencer à adorer ce Dieu, si quelqu'un peut commencer à exalter ce Dieu, pour dire que Seigneur, j'étais moribond, j'étais dans le plan des diables, mais aujourd'hui, ta parole est accomplie dans ma vie. Tu es plus que vainqueur. Tu es champion. Alléluia. Jésus. Gloire à l'éternel. Oh, moi je suis dans la joie. Je veux que toi aussi tu sois dans la joie. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Il est Dieu, il restera Dieu. Lundi, il est Dieu. Mardi, il est Dieu. Mercredi, il est Dieu. Jeudi, il est Dieu. Vendredi, samedi, dimanche, il est Dieu. Janvier, juin, décembre, il est Dieu. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. C'est un Dieu de possibilités. C'est un Dieu de possibilités. Ce qui est impossible à l'homme est possible à... Oh, donnez-lui l'offrande des acclamations. Il mérite l'honneur, la joie et l'acclamation. Un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, omniécoutant, omnivoyant. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Oh, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont traversé 2014? Quand tu me dis 2040, tu es plus que vainqueur. Je déclare que le désir de ton cœur est accompli au nom de... Le désir de ton cœur est accompli au nom de... Oh, la maladie familiale est échouée au nom de... La maladie héréditaire est tombée au nom de... La maladie périodique est tombée au nom de... Les échecs sont tombés au nom de... Oh, dis-lui, Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Oh, quand tu commences à dire ça avec force, même si tu étais malade, la maladie quitte. Parce que tu parles un nom qui ont décidé tous les noms. Parce que celui qui est à toi, il est plus fort que celui qui te fait du mal. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu dis que Jésus, tu es vivant, oh Jésus, Jésus, il est vivant dans tes enfants, dans tes visions, dans tes rêves, tes ambitions, tes passés. Jésus est vivant. C'est lui qui va t'essuyer des larmes en 2014. Il me dit de te dire, il va t'essuyer des larmes en 2014. Des larmes intérieures, des larmes extérieures. Il va te bénir. Là où tu as perdu la joie, il va te donner cette joie. C'est Dieu qui me dit de te dire. Là où tu as beaucoup pleuré, la souffrance a été accumulée. Mais dans peu de temps, tous ces ennemis-là, tu les verras plus. Alléluia. Oh, acclamons pour le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettons-nous plus debout, mettons-nous plus debout, s'il vous plaît. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je commence à parler à la vie d'une personne. Seigneur Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est merveilleux. Soulevons nos mains, Dieu va te donner quelque chose, même avant la prédication. Tu as réussi dans son adoration. Commence à dire seulement que Jésus, j'ai reçu, j'ai reçu. Il est ton Jésus, il est Jésus à ton problème.
je suis à ta maladie. Dans ta maladie, quand il vient, je suis la guérison. Dans la stérilité, je suis la fécondité. Dans le chômage, je suis le travail. Dans la maladie, je suis la bonne santé. Peu importe ce que les médecins ont mis pour toi, le médicament, confesse seulement celui qui est plus que le docteur. Il fait des opérations sans cicatrice. Oh, il est assis dans son trône. Je veux que tu commences à faire l'adoration du ciel. Je commence à t'apporter dans l'atmosphère des Holy Ghost, dans l'atmosphère du Saint-Esprit. S'il a dit que tu touches 2013 pour traverser à 2013, c'est parce que dans son testament, il a dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour l'avenir et de l'espérance, dit l'Éternel des armées. Peu importe les déceptions que tu as reçues, peu importe les noms qu'on t'a donnés, mais Dieu me dit de te dire, il est prêt à te donner. Dis seulement Jésus, j'ai reçu. Dis seulement Jésus, tu es vivant. Il n'y a rien qui était possible à Dieu. Même dans ton mariage, a échoué, échoué. Attends que ma voix qu'elle soit, ma voix qui est, aux amours les chiquets. Maintenant, on a zolo basikoyo, tout le monde qui connaît à Kofungwama, ma belle à Koningana, témoignage, ma belle Ningana, témoignage, au sécuit, au sécuit, au sécuit, au sécuit, au sécuit, au sécuit. Au sécuit, Dengo Tomboli Maboko, Dengen Zambia 2014. 2014, la perfection des temps. Donc, Etonda Miselo, donc Sengana Yo, et Kotondi Sama. Et si Etondi Sami, na Kombo na Yesu Masia, Etondi Sami na Bana na Yo, Etondi Sami na mission na Yo, Etondi Sami na vision na Yo, Etondi Sami na ministère na Yo, Etondi Sami na business na Yo, na Ndaku na Yo. Azopesa mutu moko kombo sikoyo. Abi azopesa mutu moko kombo sikoyo. Na éviter problème na yo. Mais nzamba bandi na action Saint-Esprit avant prédication. Azopesa mutu moko kombo na tongo. Mutu moko azozwa kombo na 2014 sikoyo. Avant de komana à 30 mutu moko nzamba apesa ye kombo. Ce qui est là qui malade à péché au guérison, c'est qu'à péché au combo. Ce qui est là qui n'a pas de moulaï, pour la papa na yo, maman na yo, leki na yo, pour bain non de konayo, on est là qui pour la pasteur, il vote un pasteur, c'était Dieu, Azako se souvenir, Azako se souvenir. Quand on a zolo baboye, Zamba Foueli va souvenir. Zamba Foueli va souvenir. Et que l'action du Saint-Esprit, tout le monde va pas se recevoir quelque chose. Ce n'est pas seulement après la prédication, mais avant le Saint-Esprit nous conduit qu'on commence comme ça. Parce que tu reçois quelque chose. Seigneur mon Dieu, libère ta capacité selon l'atmosphère de cette salle. Je suis désarmé. Je suis désarmé. Je te connecte avec l'atmosphère du Saint-Esprit maintenant. Je dis que je te connecte avec l'action du Saint-Esprit maintenant. Right now, right now, je te connecte avec l'atmosphère du Saint-Esprit. Azo changer au Congo. Ami comme ici, mon tout pote yo comme Nzambe. Attaque vino fukamisi, baby. Et la tombe à l'élo. On y makito, on y moti kandako na yo comme ao. Atelemi lokola kosi. Lokola ayote me lokola kosi. Il est comparable Dieu. La bande de Casa Aigle. La Nakunoza la pierre angulaire. La Bilia Zabilia la Bomoy. La Maya Zamaï la Bomoy. La Banyamaza Kosi na Yuda. Yango Telebi Lokola Kosi. Azo changé d'identité na yo. Azo Luka fiancé pour appeler ça yo. Azo Luka Mobali pour appeler ça yo. A disposer moi na poche na libumu na yo. A disposer santé de frère. Estomac ya sika. Misu ya sika, makolo ya sika. Pendant que je parle, ma maladie n'y sera qu'à sa cause. Tellement que tu confesses le nom de Jésus et qu'avec humilité au tombeau de Maboko, ça m'a sauvé. La simalianga nyo bakobenga yo. J'engage l'Éternel dans ta vie maintenant. J'engage Yahweh Shama, Yoshua Hamashia. Osansambe la dinaba, Osansambe la presse, Osansambe la parfait. Je t'apprends d'Isaac et de Jacob. Je t'en supplie maintenant, Père, que ton esprit, Père,
l'onction de traverser. Montre l'onction de traverser. L'onction de traverser. Le nom de Jésus est très puissant. Parfois tu ne peux pas contenir cette puissance que je libère maintenant. Le nom de Jésus, c'est un restaurateur. Il restaure ton cœur. Là où ton cœur a été touché à cause de tes parents, à cause de ton mari, à cause de ta femme, à cause de ton pasteur, à cause des églises, tu as été déçu. Et là maintenant, le Seigneur est en action. Il est en train de donner. Depuis qu'on a commencé ce culte, le ciel est ouvert. À couper ça, on a dit ça qu'on dit Manayo. Et donc on y a ce kangamaki. Azo sakola lokola mo na nzambe. Efungwama. 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 Le testament est avalé quand le testataire il est mort. Tu vis des choses que les ancêtres de tes parents ont fait. Et tu es innocente. Mais je te dis qu'il y a un testament que Jésus a tracé. Jérémie 29:11. Je connais les desseins que j'ai tracés sur toi. Les projets de bonheur, non de malheur. Qu'il éternel des armées pour l'avenir de l'espérance. L'oracle dit Seigneur, ce n'est ni pas ma puissance, ni pas mon esprit, mais c'est par l'esprit de Dieu, dit l'éternel des armées. Jésus est mort. Le testament est en vigueur. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Le mari qui t'a menti, je change sa pensée maintenant. À cause de la à valoriser fille. Jésus des armées. On est là qui a tout dans la zone. Moi je marche à la crainte de l'éternel. Et Dieu est derrière ma parole. Oh, il y a la présence de cet esprit à servir. Le Seigneur est derrière la parole de son serviteur. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. On a la camarade moutée. Pendant que le Seigneur il s'engage dans ta vie. Bakushima azolongola yango. Azolongola yango. Azali wa azala kazali à cause de la seko la seko. Azali wa fanya trône en majesté. Babenge El Elion. L'Elion très élevé. Il est l'héritier des trônes de David. Lui le Dieu qui garde Israël. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Même si on t'a injurié, il y a un testament. Jésus des armées. L'incomparable, l'éternel, Elohim, Elolam, El Shaddai, El Elion, Jehovah Rapha, Jehovah Chinikem, Jehovah Mike Chinikem, Onya Shongo, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, Seigneur et Dieu, merci. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, appelle à l'existence maintenant aux choses qui n'existaient pas. Que ça commence à exister en 2014. Ce qui était une année soit 6 mois. Ce qui était en 6 mois soit en 3 mois. Ce qui était en 3 mois soit dans 5 mois. Ce qui était dans 5 mois soit dans 2 semaines. Et ça soit quelques minutes, quelques secondes. La joie des parents sur leurs enfants. Restaure la joie des parents sur leurs enfants. Merci. Jésus, toi qui as mis les décisions du monde ténèbres. Jésus, tu es devenu le sujet de l'adoration pour nous. La raison de vivre pour nous, c'est Jésus. Oh, Jéhovah. Jéhovah Rapha. Le ministre des sanctuaires. Le véritable tabernacle. L'homme de Galilée. Toi qui fais l'opération sa cicatrice. Tu es Dieu, tu n'as jamais changé. Même si tu me tues maintenant, cela n'arrivera pas que tu sois toujours Dieu. Tu es toujours Dieu, Seigneur. Tu es toujours Dieu, Seigneur. Le créateur des cieux et de la terre. Toi qui as créé les Jupiter, le Mars, le Vénus, les choses invisibles et visibles. Il est comparable à lui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. You are holy. You are holy. You are holy. You are more than the holiness, God. We worship you. We praise you. You will be to be praised. No one is like you, Jesus. You are same today, as it was yesterday, and it will be forever.
Thank you. You may be seated. Thank you very much. Sister Alicia, dis à ton voisin, ta voisine, bonne année. Ataza mwana muke lobele ozala mwana muke ata mobali na yo chéri no yebisa ye bonne année. Bana voisin mbula ya sika. Yo pe change. Batika bizali ya mbula kala. Yebisa bien. So you voisin boy luka voisin. So mbana boy luka mutso yebisa ye. Moi sina boy mutso yebisa ye. Yebisa ye bongwana. Le babi est bon, moana. Et c'est tika bizali wana. Ibane mutema neza teme mona zoloba. Babo loba. Tozo voit c'était. Wa mutema no témoin. Ya makamora zoloba. Samba la bien. Le bane omi ebi yomoko. Benzamba salongolu. Pombulo yoza la témoignage. Amen. Ok, tous ces mots canadiens, tout le monde est au Fanda, tout le monde mingi, tout le monde au Fanda. Abato ba komaka. Eza Exode 14. De 1 jusqu'à 31. Mais ici, je vais lire seulement 2 versets. I'm only reading 2 verses. Après, nous allons passer à la prière. And then we're going to pray. Et nous allons passer à notre agapé. And then we are going to pass to our celebration. Whoever has a testimony or a song individual. Because we all hear Amen. Amen. Exode 14, 1 à 31. 14, 1 to 31. Mais je vais seulement lire 13 à 14. I'm only reading 30 to 14. Je lis au nom de Jésus. I read in the name of God. Moïse répondit au peuple: soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Vous ne les verrez plus. 14. L'Éternel combattra pour vous. The Lord will fight for you. Et vous gardez le silence. And you remain silent. L'Éternel, the Lord, combattra will fight pour vous. For you. Et vous, and you, gardez will remain silence. Silent. La parole du Seigneur. The word of God. Acclamons pour cette parole. La Bible nous parle d'Exode. The Bible speaks to us of Exode. Exode veut dire les choses qui sont déjà passées. Exodus means the things that has already happened. Odis qui veut dire sorti. Odis means that coming out. Et ça dit mon Exode. It does one word, Exode. Et li koloba délivrance. It means delivery. Mukana Exode. The book of Exode. Et comment mi comment na liwa Joseph dit na construction un tabernacle. It's about the death of Moses and the construction of tabernacle. Tabernacle. I want to explain to you Exode. 2013 is like an Exode for us. We are entering a new year. That we want to travel. And with faith we already traveled. Each countries has their own God. God chose one country in the name of Israel. He wanted to walk with them. Each country has their own God. England has its own God.
spirit of the earth is here. The space is and the suits under the earth is. God wanted to walk with the Israel. And the family of Israel, they were in slavery over 400 years. They were in suffering. God, his thoughts was, he didn't want the people to die in suffering. He wanted people to know the knowledge. And people to be survived. That was the thought of God. And God met with one person. His name was Moses. He showed him vision. Moses came in front of Pharaoh. He taught the people. Those people did not come just because of the miracle. The last miracle was the miracle of blood. That's what calls for the family to be delivered. And the text showed us that the family came out. When all the Israel came out, they must have went because they started to multiply. Like us in the UK here. As I came to UK, I've added 2 children. One was 1, now there will be 5 people. A lot of England will say that there's too much immigrant. We can't give them. Because their own children are also... Their own children are doing politics. And tomorrow they'll be our leaders. But even if they're busy, Amen. La parole du Seigneur. There were loads of people. They came out in the desert. I'm starting where the text says to me. Follow me as I speak this afternoon. La parole du Seigneur. The word of God. When they came in the desert, the Bible says the Lord himself in the city accepted that the God of Israel is strong. I'm leaving them to go. But where he was sitting, God said, show my goodness in him. Just making my children suffer. Pharaoh said, all of us in my army, he took the people that he depends on and his whole army, and he said, let's go to follow the Israelites. It wasn't the plan of Pharaoh, but it was the plan of God. Because God, he wants us to show that he's God. The Bible is the history of champions. His champions is Évangile est surnaturel. Évangile est surnaturel. And the Bible says Pharaoh took out his children. He said, let's go. When they were going, the children of Israel, they already arrived in front of the Red near the ocean. And when they arrived near the ocean, according to the direction God gave, but when they were there, they saw that Pharaoh was coming. They started to get scared. Just like me and you. When something comes, we start to get scared. When we start to get scared, your strongness fails. You have no more strength to do something. You start to send the devil away. He won't go. He'll be like, look at this one. You can't do nothing. The children of Israel were scared. The first thing was they were scared. The second thing was they had no
manque de connaissance au bolam nzamba sali babosa na We're lacking knowledge that God has done for them. yo kama kambalobaki Listen to what he said. balobi Moïse They said, Moses, donc yo omemi biso na désert took us to this place in the po desert yo oya koboma biso just so that you can kill us. po bi kuna pa Pharaon Because you know that in Pharaoh, yo okokaki te you couldn't do it. awa nde ozo makasi Now you have the strength. abi fomie He said that it's songisa biso to fall us back bisika tozali kosala Pharaon where we was working for Pharaoh. mutu amoni pasi eleki The person saw that there was too much suffering. abandi kochange me priere na ye They started to change their prayers. mais obosali ke nzambe oyo akila yo God that created you, aza na projet malamu mpo na yo plans for you. ingratitude ekoti na kati na bango They were in fear. babosani bolamu nzambe asalaki bango Got the goodness of God. eza lokola biso bato It's like us people. ozala malamu na moningana We do good stuff with our friends. mokolo moko asali mabe But one day when they do bad, obosani bolamu nyonso forgot all the goods that they've done. eza bitida mabe It's a bad habit. tokomi 2014 We are in 2014. totika bitidi wana We must leave that habit. obana voisin otika bitidi wana Say to your partner to leave it. bolamu egangaka lobana bolamu egangaka ata moke moto asali yo Even the little that a person has done for you, yeba koloba merci know to say thank you. biso tona merci na monoko na biso We te don't have thank you in our mouth. tona merci na monoko na biso We te don't have thank you in our mouth. libota otema bande kobanga Because they were in fear, this family, baboyi korekonde siko bolamu na sa they forgot to remember the goodness. soki olingo oyeba ke nzambe azosala If you want to know if God is working, parce que oza na bomoi it's because you're alive today. parce que oza na bomoi It's because you're alive. parce que bible elobi na ngai The Bible says to il y a you, encore de l'espoir there's still hope pour ceux qui vivent encore for those who are soki ozwi te because if you don't have lobi it, okozwa you will have it. yango tolobaka That's what we le say. panier circule The encore basket is still going. 5000 personnes balia mokolo moko te 5,000 people do not eat the same time. eza oyo soki moto ya liboso The one that took first, me moto aki numero 200 the one that was in two, alobaki na jésus te te ngai nazali awa the one said to God, "Oh, I'm azalaki tourne ti panier ya wait till their own turn. po azwa mbisi na lipa When the basket comes to them, loba na ngai le panier circule encore say that the basket is still le wrong." panier circule encore la bible déclare The Bible says, nzambe na bolamu na ye God in His own good, atiaki ange moko liboso na He bango put an angel in front of them lokola nzambe alingi yo because God likes you. azwi ange wana He took the angel, azongisi ye na nsima He put him behind it. azwi éclairage bana éclaire He bango took the image that was in front of them, obabengi yango lipata to kolone niwe éclairage the lightning. bazwi yango bazongisi na nsima They pull it behind. yoka sikoyo mystère ya nzambe He is the mystery of God oyo azosala na yo sikoyo that He's working with you right now. éclairage azongisi na nsima The light that He's put behind ekomi kojouer deux rôles à la now fois playing two roles from the front and the back. kote ya bana israel In the children of ezopesa bango fie He malamu was giving them good life. epesa bango protection He was giving them protection. epesa bango He lumière was giving them baki light na kati ya joie so that they were in happiness. même lumière But the same to light, même ange that same angel kote ya pharaon in the Pharaoh, bato bandi okufa people started to die. tala loba no bien aimé dans le seigneur Let me tell you today, beloved in Christ, kokipe baennemi na yo te don't mind your enemies. nzambe aprendre soin na bango God will take care of eza héritage ndenge nzambe aloba it. It's what God has said. nzambe ayebisi moïse God said to Moses, sika tokomi na verset 13 now we in verse 30. abi loba na libota na He ngai said to my family, nzambe alobi na ngai God said to me, anderson Anderson, loba na libota na ngai said to my family, bayini oyo batungisaki bino those people that are making maladi oyo etungisaki yo those illness that abi yo oza na kati na kalme you just become abi kala mingi te just near nzambe abi lelo today. abi te lobi He didn't say abi tomorrow. lelo He said today. pendant bato mosusu Job, as long as other people, baleki bonane na libanda they've passed the 2014, baleki bonane na ndako na bango they've done it at the house, liboso ya batelevizio in front of television, liboso ya masanga in front of junk na bahotel hotel. me yo deside But you today oleka traverse decided to elongo na nzambe 2014. nzambe anatiki kopamba te God will not. nzambe anatiki kopamba te alobi oyo apesi fine epa na ngai The one who has given ngai nakopesa etere na ngai epai na ye his own life to him. la parole du seigneur Amen. bien aimé dans le seigneur Our beloved in Christ. nzambe alobi na verset 13 God says in verse 30, abi lelo He said today, baennemi bozomona those enemy that problème ozomona the problem that you are, maladi ozomona the illness that you're kobanda lelo starting from ngai today, tata nzambe me God, nazoloba na bino I'm saying to you, bokomona yango lisusu te you will not see it anymore. bokomona yango lisusu te You'll not be facing it. ondre bono bozokola te azoprofete likolo ya fia moto moko ngai yango nzambe asalobaki na ngai
Mais commandant l'élo, tu ne les verras plus jamais. Sauf que comment on a mais ça différent par rapport à l'autre Zamarongos. Et sur le verset 14. That's verse 14. C'est le thème de notre, c'est le thème de l'année, verset 14. That's the theme of this year, the verse 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. You have to remain silent. La parole du Seigneur. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. La parole du Seigneur. Namula oyo koswa na swalate kotuna tunate kopende tana ote ona yokaki obalobaki ona amona boye yo tambola kana kobanga nzambe po maloba oyo ezala activer la vie po maloba oyo ezala activer la vie. Il y a des choses que moi je pleure, que moi je demande. Et l'Éternel m'a dit, Anderson, gardez silence. Mon frère, ma soeur, serviteur, servante, gardez silence. Et l'Éternel, il combattra pour toi. Il Camonini Oyo, ça va combattre en côté. Ceux qui vont combattre en go. Ceux qui sentent en combattre en go. Ceux qui malades en combattre en go. Pour la banane en combattre en go. Pour la moitié en combattre en go. Pour la fiancée en combattre en go. Pour la libane en combattre en go. Pour la santé en combattre en go. Pour le ministère en combattre en go. Et l'on connaît Oyo est impossible pas nzambe. There's nothing that's impossible to God. Et l'on connaît c'est impossible pas nzambe. What's impossible to God? Satan has no power. He uses our power. He uses our knowledge. You are original. You're not just anything. You are incomparable. Things that God has not put in your tree. Your destiny, starting from today, it's not in your it's not in your it's not in your it's not in the it's not in the medicine. But your destiny even what people have said, even what they have said, even what they've done, in this year, it will not work. What you was praying about, God will perfection it. That what you perfection it. God will perfection it. What you are waiting for, God will perfection it. They say God does not lie. It takes long, it does not lie. But God will ask anybody's opinion because the person is heartless. A person has a bad heart. That's why he will not ask me. He won't ask me. For God to bless you, he won't ask your neighbor. Those people that are God said to his servant, and we believe in this word. We believe in this word. And that's what we will remember. And we will see that the thought of God. I have good news for you. Why did God let Pharaoh go? Because he wanted to show his enemy. Today, as a servant of God, God will show you his exploit. Mais aussi longtemps c'est ennemi na yo. Tata Nzambe akomimisa na poisson. Oya kosimba yo. Akutana Nzambe. Oya kosimba yo. Akutana Nzambe.
yo. Oya ko simba intérêt na yo. On nzambe pe simba. Nzambe pe simba. God to touch them. To sambe la kanzambe intérêt. We pray for God. So oya ba to sambe la kanzambe intérêt. Et puis to sana mukila ba intérêt. On est ba voici un côté au salon salon pour la pasteur. Amen. In 2014, if you don't call me, I won't call you. In the month of giving, if you love me, I love you. You hate me, I hate you. That's the word of God. We're not Jesus. Pastor's not Jesus. Pastor is also a person. Prions un Dieu de terrain. Ce qui a coûté intérêt n'a pas eu. If he finds, et que yo suis le tambour, à quoi intervenir. The person who comes to church just looking for miracles. You just come to church for no. Come to the person who gives miracles. If you find the person who gives miracles, miracle will be normal for you. Don't look for miracle like a pagan. Miracle will be something of your everyday. L'évangile est un fiasir naturel. Premier miracle de l'église dans sa vie. The first miracle in the church of God. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Première bénédiction dans l'église de Dieu. The first benediction of the church. Ce n'est pas ton argent. It's not your money. C'est ton cœur. It's your heart. Dis avec moi mon cœur. Say it with me, my heart. Say to your partner, your heart, give it to God. Oh, le bas bien go. Soit le balancé. Pas que mon thème est faux. Oh, le balancé bon. Your heart, give it to God. I don't want you to be in the church your heart is in Ticketmaster tomorrow. In church, your whole body must be here. If you give your body, God will think for you for tomorrow. God will bless you tomorrow. Et sa justice. Et le reste est qu'on peut savoir encore la matabis. Comment n'est-il joué? N'est-il frère dans la famille à Waboy? My brother that's sitting here, he's selling in the market. We arrived to 3 and he's still not selling. And I come and I said, add me more. So yo ye pa nzambe oboko tambola ko banga nzambe malamo ko nzambe pesa matabisi ape sote atoza o mwasi a pasteur ape sote avant yo senga matabisi fo somba obana ngai fo somba Bible dit fait de l'éternité délice. Salam makambo nzamba lingi. Pota salo yo olingi. That God wants you to do so that He can do what you want Him to do. Ça c'est plus que la magie ce verset. That's more than magic. So yo lingo sa makambo nzamba lingi te. If you're not doing the things that God don't want Olinga nzamba salo yo olingi. You want God to do what He wants you to do. You want what? You want. Boyo kanate. There will not be an understanding. If you walk in fear of God, remain silent. If they do bad to you, just remain silent. Don't wait for bad things to happen in church so that you can pick up your phone and call. Remain silent.
quand un mouton a été actualisé devenu. C'est pas qu'ici c'est pas ça. Donc ici c'est bon on monter. Les églises à terroristes, les églises à saintes. L'église où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Israël bandimi. Israel accepted. God said, as you accept it, I will show that I am God. He said, Moses, take this stick, throw it in the water. The water was separated. Me and you will cross the water. I'm asking you if you're ready. Are you ready? We're about to cross the water. Are you ready? We're about to cross the water. Are you ready? If your heart is not there, be careful, you might be left. When the water will close, you will go with it. I've asked for the third time. You're about to cross the water. Are you ready? God gave an order. He said, Anderson, carry on in prayer. Those fight with because the one who is plus fort que he has not created it. You who's scared of dreams, you were scared of you're scared of fire. But when you're scared of that's when they drink you. But when you see that means you are in a good place. That means you are in a good place. And in a good time. The children of Israel will be the same one that will and they'll be the one that will cross. There was Ils ont commencé à traverser. They started crossing. Quand on a dit qu'on traversait, when they started crossing, l'ennemi a la quitté. The enemy was not seen. Those one who were left with Pharaoh, they were coming as well. They were crossing. They were coming as well. But the beast of God he wanted to explode. He wanted to show that he's above your enemy, above your problem. God standing. Because he was standing, Israel crossed. When they crossed, the water was open. Waiting to know that your enemy will be terminated. Your enemy will have a limit. But God, your God is unlimited. Your God is unlimited. The God who is in present, who is in omniscient, omnivoyant, omniécoutant. Azali Zambé. Priez donc Zambé la sikoyo. The prayer that we pray now is omnipresent. Ce qui est dans la bande nous et qui est la bande. Ce qui est en Amérique et qui est en Amérique. Prière est omniprésent. Et dans l'église, la prière a une puissance plus que la puissance de la bombe atomique. La bombe atomique peut détruire les immeubles et les maisons. The bomb can destroy houses. Mais elle peut détruire pour sa ténèbre. Mais la prière a une grande puissance. Et qu'on détruit même puissance à ténèbres. It can destroy all powers of la parole du Seigneur. Tango baini makoti na kati ya mai. When the enemy is into the God himself, he showed that he will. Don't think that because that God cannot see it. He can see it. With your problem, you are among with God. With your problem, you are among with God. With your problem, you are along with God. Don't think that because you that I cannot have any prayer. It's a lie. Au contraire, it's in comparison. When you start praying, the lampstand that's in your head,
ozoma suna mokili omuko ozoma na mokili bademo benga na bango ba chauffeur parce que c'est la réalité. Quand ils sont arrivés au bord de la mer, when they arrived in the river, c'est alors maintenant that was when Nzambe alakisi God showed que Pharaon za mutu ya pamba that Pharaoh was a nobody. que eloko etungiso eloko ya pamba devant That Nzambe whatever that distraction, makambo ezotungisaka eza makambo ya pamba devant Nzambe the things that troubles you is nothing to lokola Nzambe atelemaki because God was standing. akomande na mosali na ye akanga mai He ekanga demanded that for his servant to close the water, ebenemi nyonso bacholi and all the enemies were swollen. lokola ngai enemi acholi Said the enemies maladi swollen. echoli problème echoli douleur echoli au nom de ntango bango bakatisi When they crossed, batomboli maboko na bango they put their hands up. babandi koadore Nzambe They started to glorify na God oyo Nzambe asali for what He has done. nazodeklare epai na yo I'm saying it to you today. peu importe maladi na yo No matter what your illness is, eza eloko ya pamba liboso ya there's Nzambe nothing in front of God. elikambo oza nango And the problems that you yeba have, koza elongo na Nzambe know that you are among with God. lokolo oza elongo na Nzambe Because you are with God, Nzambe akopermettre ete okufa God will not permit you to die. parce que mission na ye epai no esila no Because te His mission for you is not yet done. soki otambola na kobanga If Nzambe you walked in fear of God, okotikala na silence you will remain silent. Nzambe akozwa le devant God will be in front akoresoudre likambo na ye and He will solve your problem. tokatisi 2014 We have crossed toka 2014. tokatisi 2014 As we have crossed 2014, tobimi sikoyo na exode we have come out in Exodus. est ce que posono akalotiki yango tuna Have you left your old skin? otolingo osambela sikoyo We're about to pray. tuna moninga na yo Ask your partner, ese posono akala otiki have yango you left your old skin? po tolingo lata poso ya sika Because we're about to wear a new tolingo skin. lata poso ya sika We're about to wear a new epakolami skin. ya sika epakolami ya sika ke epakolami oyo ekoresoudre besoin na nga nyonso na nango posa nguyo Nzambe alingi olatisa so sikoyo The power that God is about to show us eza mpo na mbula oyo is for this year. mbula na mbula eza na culture nango Every year has its own closure. mbula na mbula eza na langage nango Every year has their own language. mbula na mbula eza na caprice nango Every year has their own accomplishment. me yo bani mbula elongo na Nzambe But you started this year with God. seke oza molongi That means that you're a seke survivor. oza molongi That means that you're a survivor. profeseur bana aza molongi That means that you're a survivor. au nom de totelemi so tomondela Nzambe sikoyo tozwa so epakolami na okati ya mai Hallelujah. Hallelujah. Totelemi pasteur va liboso na prière d'autorité. Let's stand up. We're about to pray. Ba solo za malade etongisaka yo, If you have an illness, problème that etongisaka yo, problems that trouble pendant que you, tobaneki akobondela, as we start praying, okobima te ndenge oyaki. you will not go as you came. Soki instabilité ezala quelque part na vie to na foyer na yo, If there's something that troubles you sometime in your à life, travers puissance ya ntongo ya lelo, with the power of God that's in today, Nzambe aza malamu. that this God is good. Nzambe aza malamu. This God is good. Toteli bisika tozali, And we'll be standing where we are. oyebi makambo oyo etongisaka yo. You know the things that troubles you. Libota oyo makambo ebele etongisaki bango. This family, there were a lot of things that troubled Mais them. Nzambe alobi bazala kati na kimia. Well, God wanted them to be silent. Tokozwa prière d'autorité. Tokobebisa oyo nyonso etungisaki biso na année passée. We will destroy everything that troubled us last year. Oyo etungisaki mpe motema na yo. What troubled your heart, Il faut tokabona yango. we are going to separate with it. Avant que sikoyo tozwa biloko ya 2014. We get new things for Soki 2014. maladi etungisaki yo. If there was an illness, Soki libola etungisaki yo. if it was a death, Problème etungisaki yo. there was a problem that troubled you. Incompression etungisaki yo. Mais Nzambe na nguya na ye. God in His power, Atie puissance na kati ya monoko na He's yo. putting power in your mouth. Oyo sikoyo okonfese. What you will Nde say oyo ye akosala. is what He will Soki do. olobi oui avec Jésus. If you say yes with God, Ye akoloba non te. He will not say no. Soit prière d'autorité. Take this prayer Pendant ce que okobondela Nzambe. and start to pray. Prions le Seigneur. Il y a la puissance de Dieu sur toi. Alléluia. Ça m'appelle sur l'autorité quand on va lui coller la côte, on va tout pas. Il
détruira toute puissance qui ne confesse au nom de Jésus. Rebini de tourmata kio, dans la classe, et tourmata kio, dans la finayo. Alléluia, alléluia. Ce qui va coucher ma télémélango, va songer ma baie, osomona kaliwa, osomona datona butu, moi si tomo bali, osomona kaisa normal, se pelangote, détruit ango, et le gars détruit comportement balayo, détruit ango. Si il y a une chose qui tourmente à toi-même, l'ondissement, négligence et paresse, manque à prière, manque à semence. Si il y a un esprit de mort dans la famille, télémélango, nakatino télémélango, maladie télémélango, refuse ça maintenant. Refuse ça maintenant. Parfois les incompréhensions dans votre famille, vous battez compréhension au Takawapi. Et ça, on peut perdre diable. Annulez ça. Cassez ça. Cassez ça. Chasse loin de toi. Nous ne voulons plus vivre la même scène. Si comportement changé en go, libosa bana, libosa mobali, libosa moisi, un ministère changé en go. Tu ne pries pas comme tu priais auparavant. Changé en go. Bolingo Ekiti, changé en go. Oh Seigneur Jésus, il y a la puissance de Dieu quand on prend après l'autorité. Nous engageons les ciels. Nous engageons les ciels. Nous engageons les ciels. Seigneur, je chasse l'esprit de mort. Je détruis les compréhensions familiales. Alléluia. Entre les familles qui ont des cassines. Seigneur, je me lève. Tu as mis l'autorité, Seigneur, à tous les chrétiens de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, annule les petits hôtels. Parfois tu vis les choses que ton père a vécues, ta tante a vécues. Annule ça maintenant. Ce sont des hôtels. Refuse ça. Annule ça. Que cela ne se répète pas à toi ni à tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annulez ma cambo, mon